Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhuan dili apan tinuod. Balitang Espesyal. Samtang sa atong balitang espesyal, di ay fitness influencer patay human sa sobra nga pagkaon og calories. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Raybox. Namatay ang 30 anyos nga fitness influencer nga si Dimitri Nuyanzin makatropa human sa iyang delikado nga challenge nga mokaon og hangtod 10,000 calories kada adlaw aron paspas kini nga motambok. Ang tumong ni Nuyanzin mao ang madugangan og 50 pounds kun 25 kilos pinaagi sa junk food aron ipakita sa iyang mga followers kung unsa ka epektibo ang iyang weight loss program. Inig papayat niya balik ang iyang pagkaon og pastries ug cake sa pamahaw hapit usa ka kilo nga dumplings nga adunay mayonnaise sa paniudto og burger, pizza og sitsirya sa panihapon. Sulod sa usa ka buwan mga katropa, nadungagan siya og 13 kilos apan wa pa mahuman ang challenge. Nakasinati bitaw kini og kahimtang nga dili maayo og nagplano nga magpa-check up sa doktor. Sa kasubo mga katropa, wa na intawon kini makaabot sa ospital og nitaliwan tungod sa heart failure. Sumapas mga eksperto nga ang sobra nga calorie intake 4 hangtod 6 ka beses labaw sa normal og sobrang pagkaon og salty og fatty foods mga katropa. Nagdala kini og grabe nga stress sa internal organs, ilabi na sa kasing-kasing nga hinungdan sa iyang pagkamatay mga katropa. Hala ka kuyaw, amog kumpiyansa inani ay nininyog sunda mga katropa. Anyways, alang sa atong mga katropa ni mga kalalakinan nga nagproblema na sa ilang marital obligation ngadto sila mga misis tungod kay ubos na kayo ilang libido mga katropa. Hinay na kayo mo kama sa mister kung sasakyanan pa di na kayo kasubida. Mga katropa, di ate produkto sa Yes to Health tawag og Turbo Food Supplement for Men. Alang ni sa mga kalalakinan nga ubos na kayong libido, hinay na kayong performance ibabaw sa kama. Aduna ni makarot og clavo huasca nga mopaboost niya nang nag-ubos simong libido. Ilabi na niadtong mga kalalakinan nga dili makaanak mga katropa. Ubos na kayo ang sperm count mga katropa. Tumari na og Turbo 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing kisigurado gyud nga makaanak na gyud ka o mutaas ang imong libido. 30 minutos sa dili pa imong labing-labing, inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wag gas ang lakas. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Raybox. Alang sa Balitang Espesyal. XFM.